କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ତମେ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଫଳ ଖାଇଛ? ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଅ ଖାଇବାକୁ? କେତେ ଜଣ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ହାତ ଦେଖିଲ? ସମସ୍ତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଆଜି ଆମେ ହଉ ହାତ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଏଠି ସବୁ କରିକି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବିଷୟରେ ଚିହ୍ନେଇବି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଏହା ହେଉଛି ସପୁରୀ। ସପୁରୀ କି ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଫଳ ଅଛି ନାଲି କଲରର ଏ ହେଉଛି ସେଉ। ସେଉ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ? ମିଠା ଲାଗେ ନା ଖଟା ଲାଗେ? ମିଠା ଲାଗେ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ କୋଉ ରଙ୍ଗ କହିଲ? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଥାଏ। এইটা হচ্ছে অঙ্গুরু। অঙ্গুরু খাইছো সমস্তে? খটা না মিঠা অঙ্গুরু? মিঠা মিঠা লাগে অঙ্গুরু বহুত ভাল লাগে তমু। তারপর দেখো পিলামানে কদলী পিজুড়ি চেরি। চেরি হচ্ছে নালি রঙ। কোন রঙ? পয়ড। পয়ড পিলামানে পানি পিইছো? পয়ড সমস্তে পিইছো? তারপর দেখো পিলামানে অমৃতভণ্ডা তরভুজ তারপরে কমলা লেবু। কমলা লেবুরে কোন রঙ? কমলা কালার নারঙ্গী। নারঙ্গী। তারপরে দেখো পিলামানে আউ থরে পড়িবা হেলে সপুরি সেও আম্ব অঙ্গুরু কদলী পিজুড়ি চেরি পয়ড অমৃতভণ্ডা তরভুজ কমলা লেবু। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କହିପାରିବ? କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା କୋଉ ଫଳ? ଏଇଟା 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 କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ? କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା ଲାଗେ?